Shiwe e nngwe hape ya ho ba le matla kwa godimo-dimo ke itse ka re ke le ko mabakeng ka bona motlholo. Banna ba le ba o rata ho nyatsa morero wa banna ba modimo o boelang morago. Tloelang ho itshunya-tshunya ka rata baja ba rapedi. Why? Because le tlo go bala. Ke itse ka re ke le mo mabakeng mo le monno mongwe wa fitlha wa kgotsisa monno le o kry-a banna ba nwa Harley Davidson ya moya, ba nwa pheko. Banna he ba ntse ba le busy mo le ba nwa pheko, ba nwa Harley Davidson ya moya, ba tshwere topiki ka kereke, ba tshwere topiki ka the one. Ai monno le ha fetse khotisa wa khunama hona mo le nna ke busy ka di-fishing tsaka, ke hoditse mollo wa ka wa maswika mo le ho bima ho bothata. Monno le no senya thapelo hae mo le. A re ya modimo ba ntse makhotla ka leina la hao. Ba nwa di spirit khalemela morena. Monno le a fetsa pila banna ba le ba mmiditse ba re moholo tla moholile mpa mengwe o itse keng ya ke kry-ile thapelo ka le nna e senyehile. So lena banna ba ratong nyefola lo nyatsa tlhokomelang banna ba le ba o tshwara dipeke tsa moya ba tlo le go batsa. Ya banna ba le ba tshwara thapelo nngwe bima, only God can judge them. So hele ya go mabakeng le tlhokomeleng polelo tja lene modimo ba ntsha ditaelo ko TikTok, modimo ba busy ka di-video ba ile go batsa ene nna go lamolela motho ke a starta ke a tsamaya do molao amen.